नमस्कार सांग मैंने आज मु सका सका उठी सब मोर नित्यकर्म सारे पर बाहर कम तो कम कौन थी घर आज रोसे करने काठ नाला तो काठ जी सब घरे रखाई लंबा लंबा काठ गुड़ाक से गुड़ाक खाली चिरबार थिला आई देखु काठ ये गुड़ाक यही काठ गुड़ी को तले पकईकि आणिकी चिरा जीव बापा भी काम कर भी बापा जो जगह काठ चिरिकी रखा हुए से जगह को साइज करिकी से काठ पाट पुतिकी साइज कर काठ चिरुची ये देखते सांग मैंने मुझे काठ चिरुची सांग मैंने काठ तो जमार भी नाला से लंबा लंबा काठ गुड़िक तले पकईली फास्ट हाणिली हाणी सारिकी या नहीं कि मु चिरवा स्टार्ट कली आउ काठ केमती बंका टंका गुड़िक जाक चिरवा को बहुत कष्ट हुए ये बापा आणुंट तोराणी बलद मानक बापा कहले कौन हाणुच बोली कहले मुझे कहली ए गुड़ाक खराब होता तो कहीं खाली खराब हो से बोली हाणुची बोली कहली तापर बापा बलद मानक तोराणी दे सारिकी आसिले आसी सारिकी मो सहित काम कले फाइनाली 2-3टा काठ हाणिली हाणी सारिकी एबे चिरिबा स्टार्ट करी आ काठ हणा सरीला एबे एटा गोटा टेकिकी नहीं जी आ साइज की रखी साइज करके रखला ता उपरे काठ गुड़िक रखिकी चिरवाई तले गोटे काठ नदेले भी चिरवा सुविधा हुए तो से फास्ट तले देकी ता ऊपर काठ रखिकी आरंभ कली चिरवा मोर भौणी गाधे जाइए से आसिले रोसई कर बोली ए काठ गुड़िक मु चिरा चिरी करदे चिरा काठ तो ना आमती गोटाया काठरे जोड़ा कि चिरा ही
ସେଇ କାଠରେ ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନିଆଁ ଲାଗେନି ସେଇ କାଠରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଚିରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କାଠ ଚିରା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଜଲ୍ଦି ସରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରେନି। ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କାମକୁ ଯାଏ, କାମ କରେ, ଆସେ, ଏମିତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ହିଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି କରିଦିଏ। ମୁଁ ତ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ବାହାରେ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏଇ କାଠଟିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବଙ୍କା ହେଇଛି ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ହାଣିଲେ ବି ଫାଟୁନି। ଆଉ ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ କାଠରେ ଥିବ ସେଇ କାଠ ଟିକେ ଚିରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଙ୍କା ହେଇଥିବ ତ ସେପଟୁ ହେଲାନି, ତ କହିଲେ ମୁଁ କାଠଟାକୁ ଓଲଟେଇଲି। ଏକାନରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏକାନିରୁ ଫାଟୁଛି, ସେପଟୁ ଫାଟିଲାନି ଯେ ମୁଁ ମୋ କାଠଟା ଓଲଟେଇଲି ଆଉ ସେପଟୁ ଆଣିଲି। ଆହୁରି କାଠ ମୋ ପଛପଟେ କେତେ ଗଦା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟିକି ସବୁ ଜାଳିଦେବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମାରୁ ଚିରି ହେଉନି, ଦେଖ କେତେ ଥର ମୁଁ କାଟିଲିଣି। ତା ଉପରେ ଚୋଟ ପକଉଛି ଯେ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଫାଳ ହେଉନି। ଏଇଟା ପୁରା ବଙ୍କା କାଠ, ତ ବଙ୍କା କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେ ଚିରି ହୁଏନି। ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ବରଗଛ ତଳେ ଆମେ କାଠ ସବୁ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚିରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ବାପା ବି ଗୋଟେ କାଠ ଆଣିକି ପିଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଇ ଲାଗିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼ିଯିବେ ସେମିତି ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ବାପା କାଠକୁ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କାଠ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୋତି ଦେବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟକୁ